औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। आज ईद का तीसरा दिन है। यकीनन आप बिल्कुल खैर व खैरियत से होंगे और ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे और सुन्नत इब्राहीमी से यकीनन फ़ारिग हो गए होंगे। ईद के दिनों में बिल्कुल आपसे चिट चैट हो ही नहीं सकी, तो एक छोटी सी मैंने कहा आज आपसे एक मुलाकात भी हो जाए और आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ। एक औरत थी, उसने 4 शादियां की और चारों की डिवोर्स ले ली। 4 डिवोर्स के बाद उसने 5वीं शादी की और काफ़ी अर्सा तक वो शादी चलती रही। उसके अजीज़ व कारब, उसकी सहेलियां थोड़ा तशवीश उनको दौड़ी, तशवीशनाक हालत से गुज़री। उन्होंने कहा कि क्यों ना इससे दरियाफ़्त किया जाए, क्या शादी इतनी अच्छी चल रही है कि पहले 4 में इनका, इस औरत का या हमारी सहेली का नबाह नहीं हो सका, तो 5वीं शादी आया क्या इतनी ही अच्छी है कि जो बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, उसने अभी तक इससे खुला दायर नहीं किया किसी अदालत में। तो सारी सहेलियां और अजीज़ व कारब जो थे वो इकट्ठे होकर उस लड़की के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा क्या वजह है कि पहले 4 हामदों को तुमने छोड़ दिया, उनसे तलाक़ें ले ली और 5वीं के साथ इतनी मुतमईन हो कि इससे तलाक़ या डिवोर्स का दावा नहीं कर रही। उस औरत ने कहा कि आप लोगों को मेरी पहली तलाक़ें लेने की वजह मालूम नहीं है, पहले आप लोग वो वजह जान लें, फिर आपको 5वीं मेरी डिवोर्स ना लेने की वजह भी समझ आ जाएगी। उसने कहा कि मैंने पहले अपने हामिद से, पहले शौहर से डिवोर्स इसलिए ली थी कि वो मुझे हर बात में टोकता बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ भी करती थी तो बात को टोकता था, कहीं अजीज़ व कारब के यहाँ, किसी शॉपिंग सेंटर में, कहाँ जहाँ कहीं भी होती वो बहुत हर बात में टोकता था। मैं उसकी सादत से तंग आकर मैंने खुला दायर कर दिया और उससे डिवोर्स ले ली। उसके बाद मैंने कुछ अरसे बाद फ़ील किया कि मुझे शादी ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मुआशरा है हमारा एक अकेली औरत के लिए, तो मैंने फिर शादी कर ली। जब मैंने दूसरी शादी की तो कुछ अरसा तो मामला चलते रहे, लेकिन उसके बाद मेरे दूसरे खामद ने मुझे टोकता तो वो भी था, टोकने के साथ साथ उसने मुझे गालियां भी देनी शुरू कर दी और ये आदत उसकी इतनी पक्की हो गई कि मैंने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी इन आदतों से हटाना, वो टोकने के साथ साथ मुसलसल गालियां भी दिया करता था। मेरा उसके साथ मज़ीद रहना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन चल ना सका। बिलाखिर मैंने उससे खुला ले लिया और तलाक़ लेके अलहदा हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब शादी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ अरसा शादी चलने के बाद मैंने फ़ील किया कि मैं तन्हा रह नहीं सकती, कि माशरे के हालात कुछ इस तरह थे, तो मैंने तीसरी शादी भी कर ली। इससे पहले कि मसूफ़ा अपनी तीसरी डिवोर्स का हवाल बताएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जब मैंने तीसरी शादी की तो शादी के अवाइल वक़्त से ही मुझे समझ आ गई कि मैंने शायद फिर से गलती कर दी है, क्योंकि पहला हामिद सिर्फ मुझे टोकता था, दूसरा हामिद मुझे टोकता था, गालियां देता था, लेकिन ये तीसरे वाला मसूफ़ मुझे टोकता भी था, गालियां भी देता था और पीटता भी था, मारता भी भयानक तरीके से था और मेरी तज़लील करता था। मैं सोच विचार में रही काफ़ी देर। मैंने कोशिश की कि ये तीसरी दफ़ा बदनामी फिर से अपने सर ना लूँ, मैं तीसरी डिवोर्स ना लूँ, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए कि मुझे फिर वो कड़वा घूंट पीना पड़ा। फिर मैंने खुला दायर किया और तीसरी डिवोर्स भी ले ली। तीसरी डिवोर्स के बाद मैं खासी परेशान थी, काफ़ी अर्सा तक किसी तरह चलता रहा, मैं तन्हा रही। कुछ मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात आए, कुछ वाक़यात ऐसे हुए और मेरे अजीज़ व कारब ने फिर से मुझे मजबूर किया, आप ही लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मुझे शादी करनी चाहिए। इस मुआशरे में तन्हा औरत का रहना बहुत मुश्किल है। मैंने चौथी शादी की। चौथी शादी जब की तो वो मेरा सारी पिछली जितने भी शौहर थे उसका उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मेरा चौथा शौहर मुझे सिर्फ़ टोकता ही नहीं था, वो टोकता भी था, गालियां भी देता था, मारता भी था और मारने के साथ साथ अक्सर मुझे खाना भी नहीं देता, मुझे भूखा भी रखता था रात भर। ये मुसलसल चलते चलते मेरी हालत, सेहत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी।
میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے چوتھی دفعہ یہ ندامت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ اتنی دفعہ مسلسل ڈیورس لینے کے بعد ہر کوئی یہ سوچے گا کہ مجھ میں ہی کوئی فالٹ ہے، مجھ میں ہی کوئی برائی ہے کہ میں کسی شوہر کے ساتھ نبھا نہیں کر سکی۔ میں نے انتھک کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بالآخر مجھے وہی جو پہلے 3 فیصلے کیے تھے، چوتھا فیصلہ بھی وہی کرنا پڑا اور میں نے ڈیورس لے لی۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اب شادی نام کی کسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گی۔ لیکن کتنے سال گزرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اکیلی ہی ایسی نہیں ہوں کہ جس کا نباہ نہیں ہو رہا۔ بڑی ساری اور بھی ہیں جن کا نباہ نہیں ہوتا، لیکن وہ شادی کرتی ہیں تو ان کو اچھے شوہر بھی مل جاتے ہیں۔ اور معاشرے میں بے شمار لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سہیلیوں کو دیکھتی تھی، وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ تو میں نے بھی یہ پھر فیصلہ کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کر دیں، اور آپ لوگ بھی مجھے آ کر نصیحتیں کرتے تھے، وصیتیں کرتے تھے اور حدیثیں کوٹ کرتے تھے کہ شادی ایک کے بعد دوسری کرو، تیسری کرو، کہیں نہ کہیں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو پھر میں نے 5ویں شادی آپ لوگوں کے فورس کرنے پر کی، جو کہ میں خود سے نہیں تھی کرنا چاہ رہی۔ جب میں نے 5ویں شادی کی تو یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ تھا۔ پہلے 4 جو حرکتیں کرتے تھے، 5واں مجھے ٹوکتا تھا، گالیاں بکتا تھا، مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا۔ یہ پہلے خاوندوں کی نشانیاں تھی۔ یہ 5واں جو ہے جس کے ساتھ میں اب رہی ہوں، یہ مجھے ٹوکتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، کھانا بھی نہیں دیتا اکثر اوقات، بھوکا بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے گھر سے بھی نکال دیتا اکثر اوقات۔ اب میں یہ سوچ کر اسے چھوڑ نہیں رہی کہ اگر اسے چھوڑ کے کسی اور کو لایا تو یہ پہلوں سے بھی بدتر ہوگا، یہ پہلوں سے بھی برا ہوگا، یہ پہلوں سے بھی بھیانک ہوگا۔ اب یہ میں نے جو سارا واقعہ سنایا، آپ اس واقعے کو ہماری موجودہ یا سابقہ حکومتوں سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں مطابقت میرا حلق کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کو ان میں ملی جلی چیز نہیں لگتی۔ یہ واقعہ کو ہماری حکومتوں پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ کیا کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ہماری پہلی حکومت جو کر کے گئی ہو، اس سے آنے والی ہماری اور بری درگت بنا دے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جو پہلے گورنمنٹ ہم پہ جبر، ظلم اور بربریت کا ماحول بنا کے گئی ہو، آنے والی اس سے کوئی 2 ہاتھ کم رہے، وہ اس سے زیادہ نکل جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ اس لیے آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل بھی اس واقعے کو کسی حکومت سے اٹیچ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہی بات تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے دعائیں کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔